Okay, 500 na, may 500 na. Yan, okay. 500 na. Yan. Yun. Tama na, may 500 na eh. Tama na, may 500 na. Malakas yung hangin. Gusto ka pa kaya nagsabla ka na hindi kasama. Pag wala sa loob ng gagana daw na sa inan. Ayan na, may 500. Ayan, Jay, may 500 dyan. Tasi, may 500. Tasi, may 500. Ayan na, Jay, lilipad pa, lilipad. Tasi. Oh, bababan. Ay, tinanda ko sa namin ng... Tinanda ko nasa ng 500. Okay, suntok na. Suntok na, suntok. Pag di na naubos yan, pwede kami bumalik. Madami pa naman yan. Sige, tasi. Yan, tasi. Sige, yan na, huwag na yung balik. Yan na. Sige. Wala na, nakuha na ni... Sige, yan na yung 500. Hoy, may 500 pa yan. Andun pa. Hello. Yan, tasi. Yan na yung 500. Yan na, tasi. Sige na, last one. Galingan mo! Hello. Okay, 200 naman. Yan na yung 200. Tasi, 200. Yan.
Ayan na yung 200. Taas mo na. Hindi na makaya ng ano yun. Ayan na, may 500 na. Ayan. Okay, yun na nga, okay na yan. Ayan, may 500 na. Ayan, may 500. Okay, taas eh. Ayun. Ayan, 200 na yan. 200 na. Taas eh. One. Okay, taas eh. Taas eh. May 200. Ayan na. Ayan na. Taas eh. Taas eh. Taas eh. Ayan na. Ayos na. Oo, naka 60 pesos ka. Yan, dalihan ng lahat. Okay, ayan na. Ayan na yung 500. Hoy! Wag mo sungkitin. Taas eh. Taas eh. Okay, taas eh. Ayan na. 500. Okay, taasin na. Ayan na yung 500. Ano ba? Isa na lang. Last one. Okay, taasin na. Yan. Okay, taasin. Okay, taasin. Yan na. Three. Kasaplang na. One. Okay, 500 na. Ayan na, 500. Santo ka na. Ayan, okay, may 500. May 500. Ay, Diyo! Yan. Okay, taasin. May 500. Buhay ang 500. Buhay na buhay pa. Yan, dami! Ayan na, dami. Yun! Yan! Okay, taasin. Yay! Okay. Lalo pa nahuhulog. Diretso na! Lagay mo lang! Ang dami! Dami natapon! Yan, galing kasi ano. Yeah! Mga kapatid. Salamin. Okay, sandukin na. Taas mo. Iangat mo. Iangat mo.